Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. I am your tutor and English facilitator Sarfraz Ahmad. آج ہم آپ کے لیے ایک کافی مشکل پیراگراف لے کر آئے ہیں اور اس پیراگراف میں ہم خاص طور پر ایک چیز پر فوکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے پیسیو وائس کو یوز کر کے سینٹینسز کی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ ایکٹیو وائس میں تو ہم اکثر سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس پیراگراف میں ہمیں زیادہ تر جو سینٹینسز ہیں ان کو پیسیو وائس میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو آج ہم پیسیو وائس کا یوز کر کے ٹرانسلیشن کا طریقہ کار سیکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ پہلے تو پیراگراف ہے، سوئٹزرلینڈ تسخیر کائنات کی زندہ مثال ہے۔ پہاڑوں کا سینہ چیر کر سرنگوں اور سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے۔ آبشاروں کو مطیع کر کے ریل اور صنعت کے لیے بجلی پیدا کی گئی ہے۔ معدنیات نام کو نہیں، کاریگروں کی صنائی ملک کی اصل دولت ہے، جس کے طفیل صنعت کے میدان میں حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے۔ باشندے محنت کے عادی ہیں، ان کا ایمان ہے کہ دنیاوی نعمتیں ایمانداری اور محنت شاقہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ملک میں 3 نسلیں جرمن، فرانسیسی اور برطانوی آباد ہیں۔ اس اعتبار سے زبانیں بھی 3 بولی جاتی ہیں، مگر یہ لوگ 7 نسلوں سے اپنی قومیت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پیراگراف ہے، اس کے ہم پہلے سینٹنس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ پہلا سینٹنس ہے، سوئٹزرلینڈ تسخیر کائنات کی زندہ مثال ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک کنٹری کا نام ہے۔ تسخیر کائنات، کنکویسٹ آف دا یونیورس، یونیورس کی، کائنات کی۔ یونیورس کی بجائے ہم نیچر بھی یوز کر سکتے ہیں، کنکویسٹ آف نیچر کی زندہ مثال۔ زندہ مثال کہتے ہیں لیونگ ایگزامپل۔ تو اس کی ہم بامحاورہ ٹرانسلیشن اب دیکھ لیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ از اے لیونگ ایگزامپل آف کنکویسٹ آف یونیورس، یا پھر ہم ایسے کر سکتے ہیں، سوئٹزرلینڈ از اے لیونگ ایگزامپل آف کنکویسٹ آف نیچر۔ دونوں طریقوں سے ہماری ٹرانسلیشن درست ہوگی۔ دوسرا سینٹنس دیکھیے، پہاڑوں اور سرنگوں کا سینہ چیر کر سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے۔ پہاڑ ماؤنٹینز، سرنگیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹنلز، سینہ چیر کر تھرو دا ہارٹ آف، سڑکیں روڈز ہوتی ہیں، جال نیٹ ورک، بچھانا سپریڈ ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کو سیدھا کر کے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، ہم نے اس کو پیسیو وائس میں لکھنا ہے۔ تو دیکھیے، اے نیٹ ورک آف ٹنلز اینڈ روڈز ہیو بین سپریڈ تھرو دا ہارٹ آف ماؤنٹینز، یعنی پہاڑوں کا سینہ چیر کر ٹنلز، سرنگوں اور سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے۔ A network of tunnels and roads have been spread through the heart of the mountains۔ تو اس طریقے سے ہم پیسیو وائس میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ نیکسٹ سینٹنس دیکھیے، آبشاروں کو مطیع کر کے ریل اور صنعت کے لیے بجلی پیدا کی گئی ہے۔ آبشاریں واٹر فالز، مطیع کرنا کا مطلب ہارنیس ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، فرما بردار بنانا نہیں ہے بلکہ ہارنیس کرنا، یعنی بروئے کار لانا کے معنوں میں آ رہا ہے۔ ریل کو ریل ہی کہتے ہیں۔ صنعت انڈسٹری، بجلی پیدا کرنا، ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی۔ تو اس کو بھی ہم پیسیو وائس کی شکل میں ہم بناتے ہیں۔ دیکھیے، الیکٹریسٹی ہیز بین پروڈیوسڈ فار ریل اینڈ انڈسٹری بائی ہارنیسنگ واٹر فالز۔ تو واٹر فالز کو، آبشاروں کو مطیع کر کے، یعنی بروئے کار لا کے صنعت کے لیے بجلی پیدا کی گئی ہے، ریل اور صنعت کے لیے بجلی پیدا کی گئی ہے۔ الیکٹریسٹی ہیز بین پروڈیوسڈ فار ریل اینڈ انڈسٹری بائی ہارنیسنگ واٹر فالز۔ تو یہ ہماری ٹرانسلیشن ہو گئی۔ آگے ہے، معدنیات نام کو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معدنیات بالکل ہی نہیں ہے۔ منرلز کہتے ہیں معدنیات کو۔ منرلز آر نان ایگزسٹنٹ، منرلز نام کو نہیں ہے۔ دیر آر نو منرلز ایٹ آل، منرلز کا نام نہیں ہے، نام کو نہیں ہے۔ دونوں طریقوں سے ٹرانسلیشن ہماری بن سکتی ہے۔ کاریگروں کی صنائی ملک کی اصل دولت ہے۔ تو کاریگر اسکلڈ ورکرز، صنائی کیا ہوتی ہے؟ کرافٹس مین شپ، اصل دولت ریئل ویلتھ۔ تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ سیدھا کر کے آسانی سے کر سکتے ہیں، کرافٹس مین شپ آف اسکلڈ ورکرز از دا ریئل ویلتھ آف دا کنٹری۔ تو ماہر جو کاریگر ہیں، کاریگروں کی صنائی ملک کی اصل دولت ہے،
craftsmanship of skilled workers is the real wealth of the country. जिसके तुफैल सनत के मैदान में हैरत अंगेज़ तरक्की हुई है। तो जिसके तुफैल जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच, हैरत अंगेज़ का आपको पता है कि वंडरफुल, तरक्की क्या होती है, प्रोग्रेस, तो इसको भी हम पैसिव की शक्ल में हम लिखेंगे। बिकॉज ऑफ विच वंडरफुल प्रोग्रेस हैज़ बिन मेड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, जिसकी वजह से या जिसके तुफैल सनत के मैदान में हैरत अंगेज़ तरक्की हुई है। बिकॉज ऑफ विच वंडरफुल प्रोग्रेस हैज़ बिन मेड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, तो जिसके तुफैल सनत के मैदान में हैरत अंगेज़ तरक्की हुई है। बाशिंदे मेहनत के आदी हैं। द इनहेबिटेंट्स, बाशिंदे क्या होते हैं, इनहेबिटेंट्स। तो मेहनत का पता है कि हार्ड वर्क होती है, ठीक है, और आदी होना, अकस्टम्ड टू आदी होना होता है, ठीक है, या यूज टू भी आदी होना होता है, हैबिचुअल होना भी आदी होता है, तो कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। द इनहेबिटेंट्स आर अकस्टम्ड टू डू हार्ड वर्क, या फिर द इनहेबिटेंट्स आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। उनका ईमान है कि दुनियावी नेमतें मेहनत शाक़ा के बगैर हासिल नहीं हो सकती। तो ईमान, बिलीव, तो दुनियावी नेमतें, वर्ल्डली प्लेजर्स भी लिख सकते हैं आप, वर्ल्डली लग्जरीज भी लिख सकते हैं, वर्ल्डली कंफर्ट्स भी लिख सकते हैं, वर्ल्डली ब्लेसिंग भी लिख सकते हैं, मेहनत शाक़ा हार्ड वर्क भी लिख सकते हैं, स्ट्रेनियस लेबर भी लिख सकते हैं। तो इसकी हम ट्रांसलेशन जो है वो देखिए कर लेते हैं। दे बिलीव, वो यकीन रखते हैं, दे बिलीव, वो यकीन रखते हैं, दैट वर्ल्डली लग्जरीज या ब्लेसिंग्स कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट ऑनेस्टी एंड स्ट्रेनियस लेबर, के ईमानदारी और मेहनत शाक़ा के बगैर दुनियावी नेमतें हासिल नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रांसलेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। दे बिलीव, वो यकीन रखते हैं, दैट वर्ल्डली लग्जरीज और ब्लेसिंग्स कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट ऑनेस्टी एंड स्ट्रेनियस लेबर, के दुनियावी नेमतें और नेमतें मेहनत शाक़ा के बगैर हासिल नहीं हो सकती। मुल्क में 3 नस्लें जर्मन, फ्रांसीसी और बरतानवी आबाद हैं। तो 3 नस्लें, 3 रेसेस, 3 जनरेशन्स, जर्मन जो होते हैं, फ्रांसीसी फ्रेंच हैं, और बरतानवी ब्रिटिश हैं। आबाद होना, सेटल होना कहीं पे भी। तो 3 रेसेस, 3 नस्लें, जर्मन्स, फ्रेंच एंड ब्रिटिश आर सेटल्ड इन द कंट्री। 3 नस्लें, मुल्क में 3 नस्लें, जर्मन, फ्रांसीसी और बरतानवी आबाद हैं। 3 रेसेस, जर्मन्स, फ्रेंच एंड ब्रिटिश आर सेटल्ड इन द कंट्री। इस एतबार से ज़ुबानें भी 3 बोली जाती हैं। इस एतबार से, इन दिस रिगार्ड, 3 ज़ुबानें, 3 लैंग्वेजेस आर स्पोकन बोली जाती हैं। तो आल्सो का वर्ड आप ना भी यूज़ करेंगे तब भी मफहूम इसका बिल्कुल ठीक अदा हो जाएगा। इन दिस रिगार्ड 3 लैंग्वेजेस आर स्पोकन, इस लिहाज से ज़ुबानें भी 3 बोली जाती हैं। मगर ये लोग 7 नस्लों से अपनी कौमियत बरकरार रखे हुए हैं। मगर का मतलब बट, ये लोग, दीज पीपल, नस्लें, रेसेस भी कह सकते हैं, जनरेशन्स भी कहते हैं, अपनी कौमियत, देयर नेशनैलिटी बरकरार रखना, होल्ड, किसी चीज़ पर होल्ड रखना। तो ट्रांसलेशन देखिए इसकी, बट दीज पीपल हैव बिन होल्डिंग देयर नेशनैलिटी फॉर 7 जनरेशन्स, लेकिन ये लोग 7 नस्लों से अपनी कौमियत को बरकरार रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी जो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है वो मुकम्मल हो गई।